तो हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो? आज आप अच्छे हो? आज तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक वीडियो लेके आ गए भाई हम, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वीडियो भाई। तुम लोग इतना दिन से भाई डिमांड कर रहे थे ना भाई, क्या बताएंगे। आज तुम लोगों को बॉडी के साथ लेके आ गए और उतना नहीं, फाइनली भाई आज बहुत दिन के बाद ये तुम लोगों को वीडियो दिया गाइस हमने। और शेयर कर देना भाई, एकदम भाई वीडियो को शेयर करना ही चाहिए भाई, क्योंकि वीडियो से मेरा कोई मतलब इनकम नहीं होने वाला है गाइस, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक करके शेयर कर देना भाई यार। नेक्स्ट में कौन वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बोलना भाई, ठीक है ना। देखो गाइस, नेक्स्ट में कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बोलना गाइस। और ये वीडियो कैसा लगा हो जरूर बोल के कमेंट करना भाई। ऐसा वीडियो हम कभी पहले नहीं मतलब आज तक नहीं दिया है, इतना दिन से यूट्यूब में हम हैं गाइस। मतलब क्या बोले भाई, तो वीडियो को भाई जरूर शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। फिर बुकट मारছে किच्छु नहीं तो मुझे बोलते हैं फिर बुकट मारছি फिर बुकट माइना बुकट ব্যথা করবি নাই হার গিল্লা বডি আর তোর তোর না দে 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 তুই কিছু আছে কিনা এটা কি এলা চুল টুল এলা কি মানুষ রে ভাই, তাই জিনিস বুকের চুলগুলো উঠাচ্ছে। আমি কি হিজড়া নাকি ওরা যে বুকের চুলগুলো উঠাবো আমি? ইজরা ইজরা রয়ে গেল বুকের চুলগুলো উঠাতে ছেলে মানুষ, আমি ছেলে মানুষের তো বুকে মাঝে ভাই চুল থাকবে ভাই। মেয়ে মানুষেরও তো মায়ের কোনো কোনো মানে 100%-এর মধ্যে 1% লোকের কাছে তো চুল থাকে ভাই। তোমার নাই, অন্য লোকের আছে, অনেক অনেক মেয়েরও থাকতে পারে। খুলে নেই কম না, ঠিক আছে। মনে তো দেখি পারবো না নিতে আমি, কুড়িয়ারে পারবো খেতে দেখি উঠালাম আমি, বলছি উঠাতে পারি না। উঠা দেখি ভালো করে উঠতে দুটাকে উঠে ফেলে দেবো আমি, উঠাতে পারবো না, তোকে বহুত উঠে নিয়েছিস। তো ঠিক আছে গাইস, ভালো লাগলো ভিডিওটা, ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দেবেন। আর এরকম ভিডিও কিন্তু দেখতে চাইলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দেবেন। এরকম ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দেবেন গাইস। আর নেক্সট কি ভিডিও চাও অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন গাইস, ঠিক আছে। তো টাটা বাই বাই গাইস। চুলকাচ্ছে নাকি? চমকাচ্ছ তো ঠিক আছে গাইস, বাই বাই, টাটা।